नमस्कार। आज हेउछि जनवरी 27 तारिख मंगलवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्थुबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, यात्रा पई आसिला मार्गदर्शिका। अश्लील नृत्य कले गिरफ हेबे कलाकार एवं आयोजक। पेंडाल पाखरे दुकान मना। गोटिए पटे खंडगिरी यात्रा रे अश्लील नृत्य कले दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबो। यात्रा कमिटीर आयोजक एवं संपृक्त कलाकार बंधा हेबे। एहा सह तत्क्षणात यात्रा कमिटीर लाइसेंस को रद्द करा जिवो। बीएमसी पक्षरु जारी एसओपी रे एहा स्पष्ट करा जायछि। गत 25 तारिख ठारु आरंभ होईछि खंडगिरी मेला। आजि ठारु कंपिबो यात्रा। ता पूर्वरु बीएमसी पक्षरु कटकणा लागू करा जायछि। चलित वर्ष यात्रा कमिटी को अश्लील नृत्य को संपूर्ण बारण करा जायछि। यात्रा समय रे अश्लील कमेंट बा उस्काइला भली कमेंट न करिबाकू कुहा जायछि। यात्रा पार्टी गुड़िक प्रचार समय शब्द प्रदूषण करुछंती। एहा सह उच्च शब्द मानर माइक लगाउछंती। तेणु एहा उपरे कटकणा लागिछि। मेला रे बीएमसी पक्षरु अनुमोदन मिलिथिबा स्टॉल खोलिबो। यात्रा पेंडाल पाखरे दुकान खोली पारिबे नाही। अग्नि निरापत्ता को दृष्टि रे रखी एही निष्पत्ति नेइछि बीएमसी। जदि किए खिलाफ करे ताहाले 2 गुणा जरिमाना आदाय करा जिवो। एहा सह कोनोसी स्थायी निर्माण हेबो नाही बोली एसओपी रे कुहा जायछि। यात्रा रे कोनोसी प्रकार विज्ञापन मरा जिवो नाही। ट्रैफिक कटकणा को मध्य जोरदार करा जिवो। जेपरी भीड़ न उपजे से प्रति ध्यान देबाकू निर्देश दिया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 2 रु बीजेडी रो आंदोलन। चाषी समस्या और विपर्यस्त आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं बिजु जनता दल राज्यव्यापी आंदोलन करिबो। आसंता फेब्रुआरी 2 तारिख रु 17 तारिख पर्यंत राज्यर प्रतिटी जिल्ला रे बीजेडी विक्षोभ करिबो। 24 तारिख रे भुवनेश्वर रे एक विशाल प्रतिवाद सभा आयोजित हेबो। एक सांबादिक सम्मेलन रे बीजेडी रो वरिष्ठ नेतृमंडली एही सूचना देइछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, साधारणतंत्र दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती जे 5 वर्ष रे 1.5 लाख सरकारी नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। उभय सरकारी और बेसरकारी स्तर रे आसंता वर्ष गुड़िक युवपीढ़ी पई सुजोगर वर्ष हेबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, कर्तव्य पथरे गड़िला ओडिशार प्रज्ञापन मेढ। आत्मनिर्भर भारत रे दर्शाइला अवदान। 77तम साधारणतंत्र दिवस अवसर में नुआ दिल्ली कर्तव्य पथरे गड़िछि ओडिशार प्रज्ञापन मेढ। स्वदेशी सामग्री उत्पादन माध्यम सांप्रतिक भारत को आत्मनिर्भर भारत में परिणत करने दृष्टिकोण को नहीं चलित वर्ष पई प्रज्ञापन मेढर विषय वस्तु समृद्धिर मंत्र आत्मनिर्भर भारत आधार में ओडिशार प्रज्ञापन मेढरे कृषि सेमिकंडक्टर पर्यंत आत्मनिर्भर भारत गठन में ओडिशार अवदान देखिबाकू मिलिछि। प्रज्ञापन मेढर विभिन्न अंश में कोरापुट कफिरु सिलिकन सेमिकंडक्टर पर्यंत निरंतर यात्रा को उपस्थापन करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, उपकूल ओडिशा रे कमिबो शीत। भुवनेश्वर समेत पुरी, खोर्धा, कटक, जाजपुर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, गोपालपुर रे पारद 15 डिग्री बा एहाठारु अधिक रही पारे। ए नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। पुरी रे राति तापमात्रा 18 डिग्री रही पारे। गोपालपुर और छत्रपुर रे 17 डिग्री, भद्रक, जाजपुर और चांदबाली रे 15 डिग्री एवं भुवनेश्वर, खोर्धा रे 14 डिग्री रही पारे। आज सकाळु राजधानी और एहार आखपाख अंचल रे घन कुहुडी रहिबो। दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 32 डिग्री और सर्वनिम्न राति तापमात्रा 15 डिग्री मध्य रहिबो। 29 तारिख जाए शीत कम रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, सेवा और साहस पाई पुलिस पदक। गणतंत्र दिवस अवसर में राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करा जायछि। लोकसेवा भवन रे पुलिस, अग्निशम, कैदी और कारागार विभाग कर्मचारी को सम्मानित करिसंती राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपाटी। साहसिकता पाई राष्ट्रपति पदक रे 9 जन पुलिस कर्मचारी को सम्मानित करा जायछि। एथिसह विशिष्ट सेवा पाई 2 जन पुलिस समेत जणे अग्निशम और जणे जेल कारागार विभाग कर्मचारी को मध्य सम्मानित करा जायछि। सेहिपरि उल्लेखनीय सेवा राष्ट्रपति पदक पाई 11 जन पुलिसिंग सह 2 जन अग्निशम कर्मचारी, 3 जन होमगार्ड, 2 जन जेल और कारागार विभाग कर्मचारी को सम्मानित करा जायछि। सेहिपरि प्रशंसनीय सेवा पाई राज्यपाल पुलिस पदक रे दक्षिणांचल आईजी नीतीश शेखर, केन्द्रांचल आईजी सत्यजित नायक, पुरी एसपी प्रतीक सिंह और अतिरिक्त एसपी विजिलेंस अनुपमा महापात्र भली प्रमुख अधिकारी को सम्मानित करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, इंडिया पोस्ट रे नियुक्ति भर्ती 10म पास प्रार्थी करि परिबे आवेदन। जदि आपण 10म पास करी चाकरी खोजुछंती तेबे आपणक पई खुशी खबर। इंडिया पोस्ट एक नियुक्ति अभियान घोषणा करिबो बोली आशा करा जाउछि। जहार विज्ञप्ति खूब शीघ्र जारी हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। इच्छुक प्रार्थी माने ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। आवेदनकारी बयस सीमा 18 वर्ष रु 40 वर्ष मध्य होइतिबा आवश्यक। संरक्षित वर्गर प्रार्थी पई बयस सीमा छाड़ करा जाइछि। आवेदनकारी भारतीय नागरिक होइतिबा जरूरी। आवेदनकारी स्वीकृति प्राप्त बोर्ड रु
ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଉଚିତ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଚୟନ ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ 22 ତାରିଖରେ 4,57,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ବି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 5,000 ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ, କାରଣ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ନଥିବ, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁନଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜଭବନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ନବସୃଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ କାରାଭାନ ସେବା। ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିକାଶ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ସେବା ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 13 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କାରାଭାନ ବସ୍ ବୁକିଂ କରି କୋଣାର୍କରୁ ସାତକୋଶିଆ ଓ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ଏହା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଣିଦେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ଭିତରେ ତାରକା ହୋଟେଲ ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବିକାଶ ଗ୍ରୁପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭି ଶ୍ରୀନିବାସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ମାନିନୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶରେ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଭାତୃଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗୁଆ ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ଭାବେ ଚାଲିଛି। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଥ୍, ୱାଲେଟ୍ ବକ୍ସ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ କାମ ହେବା କଥା ତାହା ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିବାରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଏପଟେ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗୁଆ ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଜନଗଣନା ଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2026। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2026, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମେଳା ଦିବା 2:30ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମୋଟ 94ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବ। 15ଟି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଆଦିବାସୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ବାରିପଦାର ସବାଇ ଘାସ ସାମଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ଟେରାକୋଟା ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ବାଉଁଶ କଳାକୃତି ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ମଜା ନେବା ସହିତ କିଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି କଳାକୃତି। ଆଦିବାସୀ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ମୋଟ 15ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବ। ସାଂସ୍କୃତିକ
सांस्कृतिक कार्यक्रम रे झुमिबे दर्शक प्रतिदिन संध्यारे मंचरे आयोजित हेबो सांस्कृतिक कार्यक्रम। अन्यपटे आदिवासी मेला रे शोभा पाइबो 10टी आदिवासी घर। एही घर तयारी पई 10 दिन पूर्वरु राज्यर विभिन्न जिल्लारु आदिवासी संप्रदायर लोके आसी पहुंचीथिले राजधानी रे। कोरापुटर आदिवासी गदबा घर, केन्दुझरर जुआंग घर, सुनाभेड़ार भुंजिया घर भली 10टी जनजातिक घर आदिवासी मेला रे देखिबाकू मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बढ़िला सुना और रूपा दर। गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु ओडिशा समेत देश रे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबाकू चाहुछंती बा योजना करिछंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,62,710 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,49,150 टंका छुइछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,62,710 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,49,150 टंका को पहुंची। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 3,40,000 टंका होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर घोषणा हैला पद्म पुरस्कार। 5 जन को पद्म पुरस्कार और 13 जन पाइबे पद्म भूषण सम्मान। गोटिए पटे स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्षरु गतकाली देशर अन्यतम सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पद्म पुरस्कार घोषणा करा जाइछि। एही पुरस्कार पई मनोनीत विजेता माननकु आसंता मार्च किंबा एप्रिल मासरे राष्ट्रपति भवन रे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे सम्मानित करा जिवो। ओडिशार 4 जन विशिष्ट व्यक्ति पद्मश्री पुरस्कार पाइबाकू मनोनीत होइछंती। गंजाम जिलार वयोज्येष्ठ प्रहलाद नाटक कलाकार सीमांचल पात्र एवं सांताली भाषाविद, आदिवासी साहित्य और संस्कृतिर गवेषक तथा संरक्षक चरण हेम्ब्रम चलित वर्ष पद्मश्री पुरस्कार पाइबे। सेहीपरि राज्यर जणे कुशली बुणाकार शरद कुमार पात्र एवं जनजाति साहित्यिक और गवेषक महेंद्र कुमार मिश्र पद्मश्री पुरस्कार पाइबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर गतकाली सारा देश में 77तम साधारणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह सहित पालन करा जाइछि। देशर राजधानी दिल्लीर कर्तव्य पथरे पताका उत्तोलन करिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एही अवसर में सामरिक शक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वायुसेनार अभूतपूर्व फ्लाईपास्ट देशर गर्व, प्रगति और एकतार प्रतीक साजिछि। सामरिक परेड सहित राज्य एवं विभाग गुड़िकर प्रज्ञापन मेढ़ गुड़िक मध्य कर्तव्य पथरे प्रदर्शित होइतिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर महाकाशचारी तथा भारतीय वायुसेनार ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र रे सम्मानित करा जाइछि। अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन यात्रा पई एही सम्मान प्रदान करा जाइछि। 77तम साधारणतंत्र दिवस अवसर रे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला को सम्मान प्रदान करिसंती बोली खबर मिली।